दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन काम, इस वक्त इमरान खान सियासत का पावा बन चुका है। उसको रास्ते से हटाने के लिए बहुत सारी साजिशें हुई, कभी कातिलाना हमला तो कभी मजहब कार्ड का इस्तेमाल। तो एक जानिब तो तन्हा कप्तान ये जनाब हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, तो दूसरी जानिब पूरे का पूरा निज़ाम माइनस इमरान फार्मूले पर काम करना शुरू हो चुका है कि इमरान खान जो है वो अपने सियासी जिंदगी के खतरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं। आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और ये खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने इसको मिस नहीं करना। आगे मैं ज़ेरे अताब आ चुका हूं ताकतवर हलकों के, तो आज दोबारा से मैं आ सकता हूं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने बेनकाब करने जा रहा हूं। नाज़रीन, सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि वो हो चुका है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था और बड़े बड़े ताकतवर किरदार आज कौम के सामने नंगे हो चुके हैं। नाज़रीन, जनरल बाजवा अरशद शरीफ के कातिल निकले हैं। ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर रिपीट कर रहा हूं, जनरल बाजवा अरशद शरीफ के कातिल निकले हैं। अरशद शरीफ की वालदा ने आखिरकार अपनी जुबान खोल दी है और इस वक्त तबले जंग बच चुका है। नाज़रीन, ये दावा बहुत बड़ा है और इस दावे की तमाम हकीकत आपके सामने रखूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से अरशद शरीफ की वालदा ने उन 4-5 लोगों का नाम ले दिया है जिसने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि एंकर इमरान खान रियाज, उनका ताल्लुक दहशत गर्दों के साथ, क्रिमिनल एलिमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है और बताया यह गया कि वो दहशत गर्द निकले हैं। इस दावे की हकीकत क्या है और किस तरह से आज अरशद शरीफ पार्ट 2 लॉन्च हो चुके हैं और एंकर इमरान खान रियाज को आज मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया गया है। इस तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है कि इस वक्त चल क्या रहा है, हकीकत क्या है और वजह क्या है। तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी ने नून लीग की पीठ पर छुरा घोंप दिया है और चौधरी परवेज सलाही ने भी आसिफ अली जरदारी के साथ हाथ मिला लिया है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक बमा सबूत रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहे। नाज़रीन, ये खबर सबसे पहले आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर भी। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर का यह कहना है कि सूबाई असम्बलियां तहलील करने के हवाले से आज जमान पार्क लाहौर में एक इजलास होगा और इजलास की सदारत इमरान खान साहब खुद करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज फिर असम्बलियों को तहलील करने पर मुशावरत भी करेगी। मौजूदा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, हुकूमत को गलत बयानियों पर कौम से माफी मांगनी चाहिए। असम्बलियां तहलील करने के ऐलान के बाद हुकूमत डगमगा गई है और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हर सूरत असम्बलियां बचाने की कोशिश करें। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत है वो घबराहट का शिकार है और इमरान खान साहब ने इनको गर्दन से पकड़ लिया है। अगर इलेक्शन खान साहब ने असम्बलियां तहलील कर दी, जो वो कह रहे हैं कि अगर 20 तक कुछ ना बना तो हम 21 को असम्बलियां तहलील कर देंगे, असम्बलियां तहलील हो जाएंगी, हुकूमत यहां पर इलेक्शन करवा देगी, यानी कि पंजाब और केपीके में जो है वो ज़िमनी इंतखाब होंगे, तो जाहिर सी बात है, रिपोर्ट्स हैं, सर्वेस हैं, खान साहब दोबारा यहां पर अपनी हुकूमत बना लेंगे अगले 5 सालों के लिए। और जब यहां पर हुकूमत होगी पंजाब और केपीके में, वफाक और सिंध लेना इमरान खान के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो दूसरी जानिब चौधरी परवेज सलाही जो हैं वो अपने मालिकों का इंतजार कर रहे हैं। मालिक उनको जनाब ये इजाजत नहीं दे रहे कि वो असम्बलियां तहलील कर दें, तो वो असम्बलियां तहलील करने से इनकार कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि मार्च तक असम्बलियां चलेंगी, तो जनाब अब उन्होंने उससे भी मजीद इनकार कर दिया। तो ये सियासत बेसिकली चल क्या रही है आसिफ जरदारी और काफ लीग। और मैंने आपको एक और खबर दी थी कि जनाब जनूबी पंजाब से जहांगीर खान तरीन की सरबराही के अंदर एक पार्टी लॉन्च होगी जो कि तहरीक इंसाफ हकीकी हो सकती है, यानी कि इमरान खान को डेंट देना है। तो ये आसिफ अली जरदारी कर क्या रहे हैं? नाज़रीन, इस वक्त आसिफ अली जरदारी ने लाहौर के अंदर डेरे डाले हुए हैं। उनको पीडीएम ने ये टास्क दिया है कि आप जनाब असम्बलियां तहलील करने से रोकें चौधरी परवेज सलाही को और इमरान खान साहब को, और फिर उन्होंने लाहौर में डेरे डाले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को खरीदने की कोशिश की। तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि जनाब इमरान आसिफ अली जरदारी का जो ये मिशन पंजाब है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। तो जनाब इमरान, आपको मैं खबर दे देता हूं, आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की खबर मैंने प्ले की थी कि इनकी एक मीटिंग हुई है
اور اس میٹنگ کی اندرونی کہانی جو کہ ایگزیکٹ وہاں پر باتیں ہوئی ہیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے آصف علی زرداری صاحب نے کہا چودھری شجاعت کو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلیاں تحلیل نہ کریں، مشاورت سے نیا سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے۔ آصف علی زرداری نے چودھری شجاعت حسین کو یہ یقین دلوایا کہ حمزہ شہباز شریف اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہوں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز لابنگ کر رہے ہیں وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ مریم نواز جو ہیں وہ جناب ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنوانا چاہتی۔ چودھری شجاعت حسین نے آصف علی زرداری کو پرویز الہی سے بات کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی ہے، جس سے نئی آنکھ بھڑک اٹھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پنجاب حکومت کے حوالے سے چودھری پرویز الہی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آج کے حلف کا مطلب ہے کہ حکومت ابھی بھی چلے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے صحافی کے سوال پر کہا کہ حکومت چلے گی کا کیا مطلب؟ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، حکومت مضبوط ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں بھی چودھری پرویز الہی نے یہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مارچ تک اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، عمران خان کو زبان دی ہے لیکن لکھ کر نہیں دیا، جب کہیں گے اسمبلیاں توڑ دیں گے لیکن 4 مارچ تک کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ واضح طور پر چودھری پرویز الہی نے بتا دیا تھا کہ 4 مارچ تک کچھ نہیں ہونے والا، یعنی کہ مئی تک الیکشنز ہوں گے، اس سے پہلے الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی مدت بھی پوری کرے گی، یعنی کہ چودھری پرویز الہی عمران خان کے لیے ایک رانگ نمبر بھی ثابت ہوئے ہیں۔ ایک اور خبر ہے، ذرا وہ بھی لے لیں آپ کے صدر پاکستان اور اسحاق ڈار کی جناب من ایک بہت اہم ملاقات ہوئی ہے۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور اس ملاقات میں سیاسی صورتحال اور مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا اور اسحاق ڈار نے جناب من حکومتی موقف سے صدر مملکت کو بھی آگاہ کیا۔ ملاقات میں صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل اور استعفے دینے پر غور کا معاملہ آیا اور ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے تعاون پر گفتگو کی گئی۔ تو اسحاق ڈار کا صدر مملکت کے پاس جانا یہ واضح اشارہ ہے کہ جناب من حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور حکومت قبل از وقت انتخابات پر راضی ہو چکی ہے۔ اب آ جائیں جناب من اینکر عمران خان ریاض کے حوالے سے کہ ان کا تعلق کیسے دہشت گردوں سے نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور آج وہ ملک سے جا رہے تھے تو ان کو وہاں پر روکا کیسے اور وہ سارا معاملہ کیا ہوا ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ خبر سامنے آئی، مونس الہی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ مونس الہی اور عمران خان ریاض کی ٹویٹر کے اوپر بڑی لفظی جنگ شروع ہو چکی ہے، ان کے درمیان بڑی نوک جھوک ہوتی ہے اور بڑی لڑائی ہوتی ہے۔ تو مونس الہی صاحب نے کہا کہ here someone visa got cancelled due to strong links with the criminal elements, he had to go back from airport۔ انہوں نے کہا کہ یہ خبر ملی ہے کہ ایک شخص کا ویزا کینسل ہو چکا ہے کیونکہ اس کے کرمنل ایلیمنٹ کے ساتھ، اب کرمنل کون ہو سکتے ہیں؟ جو کہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کے تعلق تھے، یعنی کہ دہشت گردوں کے ساتھ ان کے تعلق تھے، جو کہ عام زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو جناب ان کا ویزا کینسل ہو چکا ہے اور ان کو ایئرپورٹ سے واپس جانا پڑا ہے۔ اس کے اوپر عمران خان ریاض نے ان کو جواب دیا کہ نام لو نا مونس الہی صاحب، میرا ویزا کینسل ہوا ہے اور ہاں جن کی وجہ سے ہوا ہے ان کا نام لینے کی جرت پیدا کرو، ہیپی ٹو اسٹے ان پاکستان۔ انہوں نے کہا کہ جناب جرت پیدا کریں، جنہوں نے میرا ویزا کینسل کیا ہے اس کا نام لیں۔ عمران خان ریاض نے پھر یہ ایک اور ٹویٹ کیا کہ مونس الہی نے صلح کے لیے جس کی سفارش کروائی ہے وہ یاد رکھیں، آج اپنے اصل مالکوں کے کہنے پر پنگا اس نے خود لیا ہے۔ جنہوں نے ویزا کینسل کروایا انہوں نے اسے اطلاع دی اور کھیل شروع کرنے کا کہا، چلو پھر کھیلتے ہیں۔ عمران خان ریاض نے پھر کہا کہ چند دن پہلے بھی میرا ایک ویزا رکوایا گیا، آج پھر ایک لگا ہوا ویزا کینسل ہوا۔ اس طرح ارشد بھائی کا دبئی کا ویزا نہ صرف کینسل کروایا گیا بلکہ انہیں دوبارہ ویزا دینے سے بھی روکا گیا۔ وہی کھیل، وہی کھلاڑی اور وہی مونس جیسے مہرے۔ یہ بڑا واضح ہے کہ عمران خان نے کہا کہ میرے ساتھ بھی وہی کھیل ہو رہا ہے اور مجھے ارشد شریف کی طرح راستے سے ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمران خان ریاض کی حفاظت کرے۔ اب آ جائیں کہ جو ارشد شریف کی والدہ نے جنرل باجوہ کو جناب ارشد شریف کے قتل میں نامزد کر دیا ہے اور اس وقت یہ معاملات انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں اور ارشد شریف کی والدہ نے آخرکار اپنی زبان کھول دی ہے جس نے طبل جنگ بجا کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے جناب من ارشد شریف قتل کیس میں ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو گئی تھی لیکن معاملہ کچھ اور تھا۔ تو آج میں آپ کے سامنے کچھ اہم چیزیں رکھتا ہوں۔ آج کی جو سماعت ہوئی ہے سب سے پہلے وہ آپ نے سننی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت ہوئی اور چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے از خود نوٹس پر سماعت کی اور ارشد شریف کی والدہ، سیکرٹری داخلہ آئی جی اسلام آباد، سیکرٹری اطلاعات، ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ڈی جی ایف آئی اے بھی عدالت کے اندر موجود تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ سپریم کورٹ آف
पाकिस्तान ने जनाब अटॉर्नी जनरल को वो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट पढ़ने की हिदायत की और उसके बारे में जनाब अटॉर्नी जनरल ने कीनिया में होने वाली तहकीकात के बारे में अदालत को आगाह करते हुए कहा कि कीनिया में 4 दिन कबल नई हुकूमत बनी है, नई काबीना बनी है जिससे मुलाकात की कोशिशें कर रहे हैं। कीनिया हुकूमत अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात भी कर रही है और उसी हवाले से जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जनाब एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि आपकी रिपोर्ट हमें रात देर से मिली। यह वाज़ेह है कि अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है और यह एक संजीदा मामला है। वाकया कीनिया में हुआ लेकिन कुछ अखबार पाकिस्तान में है। केस में कुछ इश्यूज को साथ लेकर भी चलेंगे। तहकीकाती माहिरीन का काम है, हमारा नहीं। जो रिपोर्ट जमा हुई है वो काबिल तारीफ है। यह रिपोर्ट सिर्फ एक इशारा है, रिपोर्ट अभी तक इब्तदाइया है। दौरान समाज चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि जिन पुलिस एहलकारों ने गोलियां चलाई उनका बयान रिपोर्ट में नहीं है। और इस सारे मामले में नाज़रीन इकराम अरशद शरीफ की वालदा ने कहा कत्ल केस की तहकीकात से मुतल्लिक आज खुद नोटिस लेने पर मैं आपकी मशकूर हूं। मैंने रिपोर्ट बनाई कि कैसे अरशद शरीफ को पहले दुबई और फिर वहां से निकाला गया। मेरी रिपोर्ट में उनके नाम है जिन्होंने ये काम किया। मैं चाहती हूं मेरे साथ जो कुछ हुआ है किसी और की मां के साथ ना हो। मुझे सिर्फ बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि आपको तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करवाना होगा। अरशद शरीफ की वालदा ने कहा कि तहकीकाती टीम को मैं बयान रिकॉर्ड करवा चुकी हूं। और फिर नाज़रीन इकराम अरशद शरीफ की वालदा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि जनाब जो रिपोर्ट में नाम है उसका भी जायजा लिया जाए। अरशद शरीफ की वालदा ने कई लोगों के नाम दिए हैं। जीआईटी में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो उनके मुतहत हो, जिनका नाम आ रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे अफसर नहीं चाहते जिनका नाम आ रहा है वो उनके मतहत तो यानी कि ताकतवर लोगों के नाम जो हैं वो दे दिए गए हैं। अब ये ताकतवर कौन है, आपके सामने मैं खुल कर रखता हूं। देखिए महर बुखारी साहिबा ने ये बताया, क्योंकि महर बुखारी साहिबा इनके बड़े करीब हैं और उन्होंने ही जनाब ये खबरें जो हैं वो ट्विटर पर ब्रेक करना शुरू की थी जब अरशद शरीफ साहब को कीनिया के अंदर कत्ल किया गया था। अरशद शरीफ की वालदा जो है महर बुखारी साहिबा ने बताया कि वो जनरल बाजवा को जनाब जो FIR दर्ज हुई है उसमें जनाब वो नामजद करना चाहती हैं और उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नामजद जो है वो जमा करवाती है कि वो जनरल बादशाह को नॉमिनेट करना चाहते हैं। अरशद शरीफ की वालदा मेरी मदयत में FIR भी जाती हैं कि उन्होंने कहा कि मेरी मदयत के अंदर FIR दर्ज हो। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि रियासत ने अपनी मदयत के अंदर FIR दर्ज कर ली है जबकि मुदई मौजूद है। क्योंकि मुदई के कहने के ऊपर FIR दर्ज नहीं होनी, मुदई जो है वो ताकतवरों के ऊपर FIR करना चाहता है। तो ये सारा मामला बड़ा खतरनाक हो चुका है कि जैसे इमरान खान साहब जो है वह FIR दर्ज करवाना चाहते थे, उनकी FIR दर्ज नहीं हुई क्योंकि वो मेजर फैसल का नाम ले रहे थे। तो इधर जनरल बाजवा का नाम है तो इधर भी FIR दर्ज नहीं हो रही। तो यहां पर जनाब मन ये सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम ऐसे GIT में अफसर नहीं चाहते जो उनके मतहत हों जिनका नाम रिपोर्ट के अंदर आ रहा है। तो अरशद शरीफ की वालदा जो है वो जनरल बाजवा के खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहती हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या नोटिस लेगी, क्या इसके ऊपर तहकीकात होंगी, ये बड़े अहम सवाल जो आपके सामने रखे हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का अपने लाजमी ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।